เจริญพร May Buddha bless you all. วันนี้ก็ได้เคารพธรรมมาหลายวันแล้วก็อยากจะทบทวนธรรมะและสิ่งที่เราได้เข้าใจว่าธรรมะที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องเพียงใด We learn about Dharma for many days. So today we may have to remind what is the right Dharma that we have learned. Selamat malam semuanya. Kita telah mempelajari Dharma selama beberapa hari dan hari ini kita akan mempelajari apa yang kita sebut dengan Dhamma yang sebenarnya. ธรรมะคือความจริง ธรรมะ คือธรรมชาติที่มีอยู่จริง Dhamma is the truth. Dhamma is nature. Dhamma adalah kebenaran. Dhamma adalah alami, bersifat alami, hukum alam. ดังนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมหรือการฝึกฝนก็ตามเพื่อให้เราฝึกฝนอยู่กับของจริงและความจริงที่ปรากฏเฉพาะปัจจุบันเท่านั้น When we practice Dharma, we have to learn the truth that manifests in this moment. Ketika kita mempelajari Dhamma, kita harus mempelajari kebenaran yang bermanifestasi dengan saat ini. ความจริงที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ก็คือความจริงเรื่องของกายและเรื่องของใจ We have to learn about the truth of our mind and our body. Kita harus mempelajari kebenaran dari pikiran kita dan tubuh kita. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งหมดที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นล้วนออกมาจากกายใจทั้งสิ้น The Dharma that Buddha speak of is the Dharma that come from the mind and the body. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah Dhamma yang berasal dari pikiran dan tubuh. พระองค์ทรงให้เรามาเรียนรู้เรื่องของกายเรียนรู้เรื่องของใจว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน Buddha teach about the mind and the body that the mind and the body is non-self. Buddha mengajarkan tentang pikiran dan tubuh, di mana pikiran dan tubuh itu tidak berdiri sendiri. เพราะว่ากายใจนั้นเป็นอนัตตา Because the body and the mind is impermanent or anatta. Karena pikiran dan tubuh itu adalah bersifat tidak kekal atau yang disebut dengan anatta. ที่พระองค์ทรงเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ากายใจนี้ไม่สามารถจะควบคุมหรือทำอะไรให้เป็นไปได้ดังใจเราได้เลย Body and the mind is within the law of anatta, so we cannot control it. Pikiran dan tubuh itu berada di dalam hukum ketidakkekalan, di mana kita tidak bisa mengendalikannya. เราจะเห็นว่าตลอดเวลาร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวัน If we observe well, we will see that our body change every day. Kalau kita mengamati dengan penuh perhatian, kita akan melihat bahwa tubuh kita akan mengalami perubahan setiap harinya. แม้แต่ใจของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ Our mind also change every moment. Pikiran kita juga berubah terus setiap saatnya. เราจะเห็นว่าบางวันเรามีความสุข
บางวันเรามีความทุกข์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของใจ We can observe that someday we are happy, someday we are sad. Kita bisa mengamatinya bahwa kadang-kadang kita bisa merasa bahagia, kadang-kadang kita bisa merasa sedih. ดังนั้นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายใจของเรานั้นคือการแสดง Happiness and suffering in our mind and our body is manifestation of the truth. Kebahagiaan dan penderitaan dari pikiran dan tubuh kita adalah manifestasi dari kebenaran tersebut. ดังนั้นการฝึกฝนคือการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายใจที่เขาแสดงอยู่ทุกๆวัน Spiritual practice is we observe the impermanent or state of mind and body. Latihan spiritual berarti kita mengamati bentuk-bentuk ketidakkekalan dari pikiran dan tubuh kita tersebut. และร่างกายที่เราอาศัยทุกวันนี้เขาแสดงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าธาตุทั้งสี่นั้นเปลี่ยนแปลง The body that we live in is also changed every day according to four elements. Tubuh kita itu juga berubah setiap hari, setiap saat, tergantung dari perubahan dari keempat unsur yang ada di dalam diri kita. ธาตุสี่ที่อยู่นอกกายเราเปลี่ยนแปลงได้ฉันใดธาตุสี่ที่อยู่ในกายเราก็เปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น Four elements around us is ever changing, just like the four elements inside our body is also always change. Four elements outside our body is also always changing. Keempat unsur alam yang ada di luar dari tubuh kita itu juga selalu berubah setiap saat, sama seperti keempat unsur yang ada di dalam tubuh kita. Just like the four elements inside us is always change too. Ya, sama tadi seperti keempat elemen yang ada di dalam tubuh kita itu juga selalu berubah. ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะเราอาศัยธาตุลมหล่อเลี้ยงร่างกาย We still living because we use the air to breathe in. Kita masih bisa hidup hari ini karena kita menggunakan udara untuk bernapas. และที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะเราใส่น้ำดื่มเข้าไป We still living because we drink the water inside our body. Kita masih hidup juga karena kita masih minum air, meminum air untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะการรับประทานอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกาย We still living because we eat food. Kita masih hidup karena kita masih mengkonsumsi makanan-makanan kita. เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะมีธาตุไฟคอยให้ความอบอุ่นกับกายเรา We still living because there's a fire in our body. Kita masih hidup karena adanya api atau energi di dalam tubuh kita. ทุกครั้งที่เราหายใจเข้านั้นล้วนเป็นการแก้ทุกข์ทั้งสิ้น Every time that we breathe in is to end our suffering. Setiap kali kita menghirup udara, menghirup nafas, kita membawa masuk penderitaan ke dalam tubuh kita. ถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นทุกข์หรือหายใจออกไม่เข้าก็เป็นทุกข์ If we breathe in and we not breathe out, is suffering for our body. If we breathe out and not breathe in, is also suffering for our body. Kalau kita menghirup udara, kita mengambil nafas masuk,
dan kita tidak mengeluarkannya, itu akan membawa penderitaan bagi tubuh kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mengeluarkan nafas udara dari dalam tubuh kita dan kita tidak menghirupnya kembali, itu juga akan membawa sebuah penderitaan bagi tubuh kita. ที่เราดื่มน้ำก็เพื่อแก้หิวแก้ทุกข์และต้องขับถ่ายน้ำออกจากกายก็เป็นการแก้ทุกข์ We drink water to ease our thirsty, to nourish our body, and also when we have to go to toilet to end our suffering too. Kita minum air untuk mengatasi haus kita, rasa haus kita, untuk membasahi, mengairi seluruh tubuh kita, dan kita membuang urin di toilet itu untuk mengeluarkan penderitaan kita. การที่เรารับประทานอาหารก็แก้หิวแก้ทุกข์สุดท้ายก็ต้องกลับถ่ายเอาอีกเพื่อแก้ทุกข์เช่นเดียวกัน We eat to ease or end our suffering of the body too. So as we have to go to toilet to end our suffering too. Kita memasukkan makanan ke tubuh kita, kita makan itu untuk mengakhiri penderitaan kita, penderitaan karena lapar ya. Tapi kita juga harus ke toilet untuk membuang kotoran kita, untuk mengakhiri penderitaan kita juga. นั้นไม่ว่าเราจะหายใจเข้าหายใจออกหรือดื่มน้ำเอาน้ำเข้าออกเอาดินเข้าออกนั้นล้วนเป็นการแก้ทุกข์ทั้งสิ้น We breathe in and out. We eat and it come out. And we drink and when it come out, all the process is to end our suffering of the body. Kita menghirup udara masuk dan keluar. Kita minum, kemudian kita buang. Kita makan dan kita buang dalam bentuk kotoran. Itu semuanya untuk mengakhiri penderitaan kita. เราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยาก We can see that our body is always suffer. Kita bisa melihat bahwa tubuh kita selalu menderita. ที่เราต้องเปลี่ยนการยืนนั่งเดินนั่งนอนก็เพราะว่ามันทุกข์นั่นเอง We have changed position from sitting to standing and sleeping because it's always suffer. Kita harus mengubah posisi tubuh kita dari posisi duduk menjadi berdiri kemudian berbaring. Itu sama tujuannya untuk mengakhiri penderitaan dari tubuh kita. เรานั่งนานเราก็เป็นทุกข์ When we sit too long, we feel suffer. Ketika kita duduk terlalu lama, kita akan merasa penderitaan, kita akan menderita sekali. เมื่อเราเดินนานเกินไปก็เป็นทุกข์ When we walk too long, we also suffer. Ketika kita berjalan terlalu panjang, terlalu jauh, kita juga merasakan penderitaan. เรายืนนานก็เป็นทุกข์ We stand too long, we also suffer. Kita berdiri terlalu lama, kita juga menderita. แม้แต่เรานอนนานเกินไปก็ยังเป็นทุกข์ We sleep too long, we also suffer too. Begitu pula kalau kita tidur terlalu lama, kita juga merasakan penderitaan. งั้นขณะที่เรามีกายเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขจากการที่เรามีร่างกายเลย As long as we have our body, we always suffer. Selama kita masih memiliki bentuk tubuh ini, masih memiliki tubuh ini, kita akan selalu mengalami penderitaan. เมื่อมีร่างกายแล้วเราก็มีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายนี่ก็คือสาเหตุของการที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งสิ้น When we have our body, we have to be born, we have to getting ill, and we have to die. It's all the process of suffering for our body. Selama kita memiliki tubuh ini, kita harus mengalami yang namanya proses kelahiran, proses mengalami sakit, dan proses mengalami kematian.
dan itu semua adalah sebuah proses dari penderitaan tubuh kita. นั่นคือความจริงของธรรมชาติ It's the truth, it's the nature. Itulah kebenaran dari hukum alam. ดังนั้นคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่แก่มีใครบ้างที่ไม่เจ็บใครได้ป่วยและมีใครบ้างที่ไม่ตาย Do you have met anyone that not being born, being ill and die in this world? Apakah Anda pernah melihat seseorang yang tidak dilahirkan, tidak sakit, dan apakah Anda pernah melihat ada seseorang yang tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah sakit ataupun tidak pernah mengalami kematian di dunia ini? Pertanyaan. นั่นเป็นที่มาของความทุกข์กายทั้งสิ้น That all the cause of suffering of our body. Itulah semua sebab penderitaan dari tubuh kita. แล้วเรายังมีความทุกข์ใจตามมาอีก We all suffer in the mind. Kita juga mengalami penderitaan di dalam pikiran kita. เพราะเรามีความรู้สึก เราก็ต้องมาทุกข์เพราะเรามีความรู้สึก Because we all have feeling and we have to suffer because we can feel. Karena kita memiliki perasaan, ya kita bisa menderita karena kita bisa memiliki perasaan tersebut. และเรามีความจำนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข์ We have memory and those memory contains a lot of suffering. Kita memiliki ingatan dan ingatan tersebut berisi banyak penderitaan. เรามีความคิดก็ทำให้เราเป็นทุกข์ We have thought and all the thinking, also the thinking of suffering. Kita memiliki kemampuan berpikir atau pemikiran. Kemampuan berpikir atau pikiran kita itu juga membawa penderitaan. เรามีใจที่รับรู้เราก็ทุกข์เพราะเรามีตัวรับรู้ We have the mind to acknowledge everything, and that acknowledgement is also suffering. Kita mempunyai pikiran untuk atau kemampuan untuk mengenali segala sesuatunya, dan kemampuan untuk mengenali segala sesuatu itu juga merupakan sebuah penderitaan. ทั้งที่กายและใจนั้นเดิมไม่มีมาแต่เดิม The body and the mind is not actually body and mind. Tubuh dan pikiran itu sebenarnya bukanlah tubuh dan pikiran. สุดท้ายทั้งกายและใจก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม In the end, the body and the mind also have to return to nothingness. Nothingness, emptiness. Pada akhirnya, tubuh dan pikiran itu akan kembali ke kesunyataan atau ke kosongan kembali. ดังนั้นควรแล้วหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นกายใจนี้ว่าเป็นของเรา Should we attach to our mind and our body? Haruskah kita melekat kepada pikiran dan tubuh kita? การปล่อยวางกายใจให้เป็นธรรมชาตินั่นคือความอิสระ We have to let go of the mind and our body. To be natural is also our freedom. Kita harus bisa melepaskan, membiarkan pikiran kita dan tubuh kita pergi, melepaskannya, itu akan membawa ke kebebasan secara alami. Ya, dengan melepaskannya maka kita akan memperoleh kebebasan,
melepaskan pikiran dan tubuh kita. นั่นคือจิตของผู้ที่ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ Is the citta of people who let go of the body and the mind. Citta. Ini adalah sebuah cita dari orang yang ingin melepas pikiran dan tubuhnya. การมองเห็นกายใจ Cita pikiran sejati ya. Oke. ดังนั้นการมองเห็นกายใจให้เป็นธรรมชาติคือการเรียนรู้ธรรม If we can see the nature in the body and the mind, we can see the Dhamma. Kalau kita bisa melihat bentuk alami dari tubuh dan pikiran, maka kita akan bisa melihat Dharma. นั้นธรรมชาติภายในร่างกายธรรมชาติที่อยู่ภายนอกกายล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้น The nature in our body, the nature outside our body is all Dhamma. Bentuk alami dari tubuh kita, bentuk alami atau status alami dari segala sesuatu yang ada di luar tubuh kita, itu semua adalah Dhamma. ธรรมชาติมีหลายอย่างที่เราควรเรียนรู้ In nature, there's many things that we can learn. Di alam kita bisa belajar banyak hal. ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกมืดสว่างล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น Day and night, raining or sunny, bright or dark, is also nature. It's all nature. Pagi, siang dan malam, hujan maupun panas, gelap maupun terang, itu juga semua adalah Dhamma. Alami. Saya ulangi, siang dan malam, hujan maupun panas, terang maupun gelap, itu semua adalah alami. ธรรมชาติภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันมีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวมีเศร้ามีสมหวังผิดหวังนั่นคือธรรมชาติภายใน The nature in our mind also contain the pair of opposite, happiness and suffering, which fulfilling and disappointment. It's all the nature of our mind. Bentuk alami dari pikiran kita itu semua juga memiliki sifat yang saling berlawanan, kebahagiaan dan penderitaan. Kemudian bahagia dan kekecewaan. การฝึกดูกายฝึกดูใจให้เป็นธรรมชาติเป้าหมายก็คือจะทำให้เรามีความเป็นกลาง To observe the mind and our body, the only purpose is we have to observe the middle part. Untuk mengamati pikiran dan tubuh kita, yang paling penting adalah kita bisa mengamati hati kita. Middle way, middle part. Jalan tengah. Kita harus bisa mengamatinya dengan jalan tengah. นั้นผู้ที่มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมล้วนเข้าใจผิดว่าป
ปฏิบัติแล้วจะมีแต่ความสุข Most of spiritual practitioner misunderstanding that when we practice, we will become more happy. Banyak praktisionis atau orang-orang yang berpraktek memiliki salah pengertian bahwa kalau kita semakin berpraktek, kita semakin berlatih, maka kita akan semakin memiliki kebahagiaan. แต่โดยความจริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับธรรมชาติของสุขและทุกข์ But in truth, the Buddha teach that we have to live in the nature of happiness and suffering. Tapi yang sebenarnya adalah Buddha mengajarkan kita untuk dapat hidup di antara secara alami di antara kebahagiaan dan penderitaan. เหมือนตอนนี้เราอยู่ได้กับกลางวันกลางคืนมืดสว่างเพราะเราเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ Just like we can live in the day and in the night, so we can live in suffering and happiness alike. Sama halnya seperti kita dapat hidup di siang hari dan di malam hari, begitu juga hendaknya kita dapat hidup di dalam kondisi kebahagiaan maupun penderitaan. นั้นธรรมะคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดา Dharma is the thing that already exists in nature. Dhamma adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam hukum alam, di dalam sesuatu yang bersifat alami. ใจที่เรียนรู้และมองเห็นทุกอย่างเป็นปกตินั่นจะทำให้ใจเราปกติไปด้วย The mind that see everything as it is the mind that see the cause of that see everything very simple and normal. Pikiran yang bisa melihat apa adanya, segala sesuatu apa adanya, ada sebuah pikiran yang bisa melihat segala sesuatu dengan sederhana. ใจที่ปกตินั้นเป็นใจที่สงบไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลย Normal mind is the mind that is not create anything. Pikiran yang normal adalah pikiran yang bukan menciptakan sesuatu.การฝึกใจของเราให้ปกตินั้นถือว่าเป็นทางดับทุกข์อย่างถูกต้อง Normal mind is the way to end suffering in the right way. Pikiran yang normal adalah pikiran yang mampu meletakkan penderitaan pada tempatnya, sebagaimana adanya maksudnya. ใจที่แน่วแน่และเที่ยงตรงต่อความจริงนั่นคือใจของพระอริยเจ้า The mind that focus on the truth is the mind of Arahat. Pikiran yang berfokus pada kebenaran adalah pikiran seorang arahat. นั้นใจของพระอริยเจ้านั้นท่านได้มาจากการฝึกฝนทั้งสิ้น The mind of the Arahat is the mind that contemplates on the truth. Pikiran dari seorang arahat adalah pikiran yang mampu mengkontemplasi kebenaran. เพราะพระอรหันต์นั้นท่านรู้แจ้งเรื่องขันธ์ห้า Arahat, they get enlightened by knowing Panchakanda. Arahat memperoleh pencerahan dengan memahami, mengetahui tentang Pancaskanda. นั้นตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์แสดงความจริงอย่างนี้ตลอดเวลา While Buddha living, he always tell the truth.
Ketika Buddha hidup, dia selalu mengatakan kebenaran. พระองค์ทรงแสดงว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขาราอนิจจังวิญญาณอนิจจัง He always said that Panchakanda is in the law of anicca. Rupa is anicca, Vedana is anicca, Sanya is anicca, Sankhara is anicca, Vijnana is anicca. Ketika beliau hidup, beliau selalu mengatakan bahwa panca kanda tersebut, 5 kelompok pikiran tersebut selalu berada dalam bentuk anicca atau ketidakkekalan. Ya. Vedana atau sensasi, perasaan itu selalu dalam bentuk yang tidak kekal. Sanya atau pencerapan juga selalu tidak kekal. Sangkara atau bentuk-bentuk pikiran itu juga selalu tidak kekal. Winyanya atau kesadaran itu juga selalu tidak kekal, dan rupa atau bentuk itu juga selalu tidak kekal adanya. เมื่อพระองค์ตรัสรู้ครั้งแรกพระองค์ได้ประกาศความจริงให้กับพระอรหันต์องค์แรกคือพระอัญญาโกฏัญญะ When Buddha is enlightened, he taught the truth to the first of his disciple is Anya Kotanya. Ketika Buddha mencapai penerangan yang sempurna, pencerahan yang sempurna, Buddha mengajarkan kebenaran kepada 5 siswanya yang pertama. พระองค์ทรงถามอัญญาโกฏัญญะว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะและของไม่เที่ยงนั้นควรไหมที่เราจะยึดมั่นถือมั่นอัญญาโกฏัญญะตอบว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ Buddha asked Anya Kotanya, is rupa is permanent? Is Vedana is permanent? Is Sanya is permanent? Is Sankhara is permanent? Is Vijnana is permanent? So Anya Kotanya replied, no, it's not permanent. Buddha saat itu menanyakan kepada siswanya Anya Gotana, apakah rupa itu permanen? Apakah atau kekal? Apakah Vedana itu kekal? Apakah Sanya itu kekal? Apakah Sangkara itu kekal? Apakah Winyanya itu kekal? Dan dijawab tidak. พระองค์จึงตรัสว่าอัญญาสิวัตโปโกฏัญโญโกฏัญญะรู้แล้วหนอ He said, Anya Si Vatapo โกฏัญโญ Gotanyo. He said, oh, Anya Gotanya, you already know. Dia berkata, Anya Gotana, oke, iya, kamu setelah mengetahuinya. นั่นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นองค์แรกของโลกใบนี้ And at that moment is born the first Arahat in this world. Dan pada saat itu lahirlah Arahat pertama di dunia ini. หลังจากนั้นพระองค์จะประแสดงธรรมที่ไหนก็ตามพระองค์จะแสดงเรื่องของรูปนามขันธ์ห้าทั้งสิ้น After that, everywhere when he taught everybody about the truth, he always teach the truth about Panchakanda. Kemudian kemanapun berikutnya, kemanapun Buddha pergi, kemanapun dia berada, dia selalu mengajarkan tentang kebenaran dari Panchakanda tersebut. ทุกครั้งที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจบจึงได้มีผู้มีดวงตาแห่งธรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากก็เพราะพระองค์แสดงความจริงของขันธ์ห้า
After he taught about Panchakanda to all people, they also get enlightened and become arahat. Many of arahat. Selanjutnya setelah Buddha mengajarkan tentang kebenaran dari Pancaskanda tersebut, maka banyak sekali yang mencapai arahat, pencapaian arahat, dan banyak sekali yang bisa mencapai pencapaian tersebut. พระอรหันต์ทั้งหลายท่านดับเพียงแค่อุปทานในขันธ์ห้า All the arahat, they let go of Panchakanda. Semua arahat telah melepaskan, membiarkan lepas Pancakanda tersebut. เมื่อไม่มีอุปทานในขันธ์แล้วท่านจึงอิสระจากขันธ์ When there's no upatana in Panchakanda, then they can end the attachment of Panchakanda. Upatana, attachment in Panchakanda. So the arahat can let go of Panchakanda. หลวงพ่อคะขออีกรอบนึงค่ะขออีกรอบนึงค่ะแปลไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อุปทานเขาเข้าใจคำว่าอุปทานนะเขาไม่ค่อยเข้าใจคำว่าอุปทานนะคะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า All the arahat they let go of attachment in Panchakanda. Semua arahat telah bisa membiarkan, melepaskan kemelekatan terhadap Pancakanda tersebut. เพราะท่านได้ถอนอวิชชาถอนได้กระทั่งราก Because arahat also let go of avijja, ignorance. Karena semua arahat telah melepaskan awija, ketidaktahuan, telah melepaskan tentang ketidaktahuan. การถอนรากอวิชชานั้นก็เปรียบเสมือนกับเราถอนต้นไม้ออกทั้งราก When we let go of avijja, it's like we weed the weed with the root too. Ketika kita bisa melepaskan awija atau kegelapan batin atau ketidaktahuan, kita seperti sudah mencabut rumput itu sampai ke akar-akarnya. เมื่อเราถอนต้นไม้ออกจากพื้นดินกระทั่งรากแล้วต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีก When we weed the grass or the trees out of the ground, they cannot grow again. Kalau kita sudah mencabut pohon atau rumput tersebut sampai ke akar-akarnya, maka dia tidak akan bisa tumbuh kembali. ต้นไม้ที่ถูกถอนใหม่ๆยังมีใบยังมีกิ่งก้านเขียวสดอยู่ The trees that we take out from the ground still have fresh leaf and fresh stem. Jika kita hanya memotong batangnya saja, maka tanaman tersebut atau rumput tersebut atau pohon tersebut masih tetap akan bisa tumbuh, pucuknya, benihnya itu masih bisa tumbuh kembali. ต้นไม้ที่ถูกถอนแล้วถึงใบจึงเขียวสดอยู่แต่ต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้ว Even the tree that we take out from the ground is still fresh.
this tree cannot grow again without being on the ground. Tanaman yang sudah kita cabut dari dalam tanah tersebut juga tidak bisa tumbuh kalau tidak ada di atas tanah. เมื่อเราถอนขันธ์ออกจากวิชาแล้ว แม้อาการของขันธ์ยังอยู่ครบก็ตาม แต่ขันธ์นั้นก็ไม่สามารถจะไปครบก่อภพก่อชาติได้อีกเหมือนกับต้นไม้ When we take avijja out of Panchakanda, there will be no more birth and the cycle of birth and death. Ketika kita mencabut awija, ketidaktahuan tersebut dari Pancaskanda, maka tidak akan ada lagi siklus kelahiran dan kematian. ฉะนั้น เมื่อขันธ์ยังไม่ดับยังมีกิริยาอาการอยู่ก็ตาม นั่นก็คือใบไม้ที่ยังเขียวสดอยู่ When Panchakanda is not died yet, we will the tree of Panchakanda will still fresh. The leaves still fresh and the stem still fresh. Jadi ketika Pancaskanda itu dicabut dari dalam tanah ya, seperti umpama tadi tanaman tersebut, dia sebenarnya masih dapat tumbuh sebenarnya. พื่อเป็นการขยายข้อความหรือธรรมะให้ละเอียดมากขึ้น ช่วงนี้ก็ขอให้ถามปัญหา เพื่อจะได้เข้าสู่ประเด็นของความสงสัยโดยตรง Okay. Luang Po said that to emphasize more about Dharma, we should ask question so Luang Po can explain more. Untuk Luang Po mengatakan bahwa untuk memahami Dharma Anda harus lebih sabar supaya Anda bisa menyerap apa yang ada di dalam ajaran Dharma ini, bisa mengerti tentang ajaran Dharma ini, memiliki kesabaran. Question. Oke, lebih banyak bertanya nanti. Maaf, untuk memahami Dharma nanti Anda harus lebih banyak bertanya tentang Dharma ini. Any questions? Ada pertanyaan? Namo Buddhaya Bante. I have a question about sati. In the practice, we need to develop our sati. My question is, what is sati? Jadi ada pertanyaan. Langsung bahasa Indonesia aja kali, silakan biar. Oh ya, saya ada pertanyaan bahwa dalam kita praktek Dhamma, maka sangat penting untuk mengembangkan sati. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya sati itu sendiri apa? มีคำถามเกี่ยวกับสติอะค่ะสติจริงๆแล้วคืออะไรคะสติค่ะ สติคือความระลึกรู้ สติ is awareness ถ้า Sati adalah kesadaran. ถ้าเป็นสติในทางพุทธศาสนาคือสติสัมปชัญญะ
คือความรู้ตัว Sati in the Buddhism, according to Buddha, is awareness. So we call it Sati Sampajanya. Sati dalam Buddhis artinya adalah kesadaran. Jadi kita menyebutnya dengan Sati Sapanya, Sati Sampajana. Understand? How to... Is it part of Panchakanda, this sati? Or outside of Panchakanda? Is it part of Citta or outside of Citta? What is this sati? Sati itu apakah bagian Sati in English or in English? In English, please. In English. สติ What is actually this sati? Is it part of Panchakanda or outside of Panchakanda? Or is it part of Citta or outside of Citta? Or it is different from Panchakanda or Citta? What is this sati? ค่ะสติเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญจขันธ์ขันธ์ห้าหรือว่าสติเนี่ยค่ะเป็นส่วนของจิตอยู่ข้างในจิตหรือนอกจิตอยู่ในขันธ์หรือนอกขันธ์ค่ะสติอะค่ะ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาล้วนเป็นการแสดงของขันธ์ห้าทั้งสิ้น หลวงพ่อ said everything including sati samadhi and panya is all manifestation of panchakanda สติสมาธิปัญญา Jadi tadi ditanyakan apakah sati itu merupakan bagian dari Pancakanda atau bukan dari Pancaskanda, atau sati itu adalah bagian dari Citta atau bukan bagian dari Citta, atau sesuatu yang lain, begitu ya maksud pertanyaannya. Nah, Luang Po mengatakan sati sebenarnya adalah manifestasi dari Pancakanda, samadhi dan panya. Samadhi itu konsentrasi dan panya atau kebijaksanaan. เมื่อขันธ์ห้านั้นยังอยู่สติสมาธิปัญญาก็ยังคงอยู่ แต่เมื่อว่าขันธ์ห้านั้นดับสติสมาธิปัญญาก็ดับ นั่นแสดงว่าสติสมาธิปัญญาเป็นเพียงแค่ของขันธ์ไม่ใช่ของจิต When Panchakanda is still alive, Sati, Samadhi, Panya is also alive. But when the Panchakanda die, Sati, Samadhi, and Panya die with Panchakanda too. Ketika Pancakanda masih hidup, masih ada, maka sati atau kesadaran, kemudian sati, samadhi dan panya itu ada. Tapi ketika Pancakanda tiada, maka sati, samadhi dan panya juga tiada. แม้แต่กิเลสซึ่งมีราคะโทสะโมหะก็มีได้เพราะขันธ์ห้าแต่เมื่อวันขันธ์ห้าเสื่อมกิเลสราคะโทสะโมหะเสื่อมขันธ์ห้าดับราคะโทสะโมหะดับสิ้นไปพร้อมกับขันธ์ Even Ropa Ropa, Moha, Tosa end with Panchakanda too. Bahkan loba, dosa, dan moha itu juga terkait dengan Pancaskanda juga. ดังนั้น
ทุกอย่างล้วนออกมาจากอาการของขันธ์ห้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดี Everything is manifestation of Panchakanda, or the good things and bad things, all manifested from Panchakanda. Segala sesuatunya adalah manifestasi dari Pancakanda, hal yang baik maupun hal yang buruk. เพราะนั้นทุกอย่างในโลกใบนี้เดิมไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เรามาสมมติบัญญัติขึ้นเองว่าดีชั่วถูกผิด In the beginning, there's no right or wrong. We create a judgment in our mind that there's right or wrong in this world. Pada awal mulanya tidak ada sesuatu yang dinamakan baik atau buruk, benar atau salah. Pikiran kitalah yang mengejudge atau yang memutuskan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ Everything come from four elements. Segala sesuatu berasal dari keempat unsur. แล้วธาตุสี่ก็ไม่ใช่ธาตุสี่อย่างที่เราเรียกกัน Four elements is not actually four elements like what we call. Keempat elemen tersebut sebenarnya bukanlah keempat elemen seperti yang kita sebut. ภาษาไทยเรียกอย่างภาษาอินโดเรียกอย่างภาษาอังกฤษเรียกอย่างภาษาจีนเรียกอย่างและแต่จะสมมุติบัญญัติกันขึ้นมา Thai language call four elements one thing. Indonesian call another thing. Chinese call another thing. So it's not the same when we call four elements in every language. Kita menyebut empat elemen itu di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Thailand itu berbeda, di dalam bahasa Mandarin itu berbeda, dan di dalam bahasa lainnya itu berbeda. ดังนั้นเดิมธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่เคยมีชื่อไม่เคยมีภาษาไม่เคยบัญญัติ In nature we cannot call anything. Everything had no name. Di dalam kondisi alami kita tidak bisa menyebut sesuatu, tidak bisa menyebut sesuatu itu dengan nama. Segala sesuatu itu tidak ada namanya. เมื่อเราไปตั้งชื่อขึ้นแล้วแล้วเราก็มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นคือทำให้เราเป็นทุกข์ When we call the name, then we create the meaning in ourselves. So it's the start the process of ego. Ketika kita menamakan sesuatu kita beri nama dan kita menciptakan arti dari nama tersebut di dalam nama tersebut, pada saat itulah sebenarnya kita sedang menciptakan ego di dalam diri kita. ดังนั้นทุกอย่างล้วนมาจากความว่างเปล่า Everything come from emptiness. Segala sesuatu berasal dari kesunyataan atau kekosongan. ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขา There's no woman, no men, no us and no them, no animal and no human. Tidak ada yang dinamakan dengan pria ataupun wanita. Tidak ada yang dinamakan dengan kita atau mereka. Tidak ada yang tidak ada yang disebut dengan binatang dan manusia. เรามาจากธรรมชาติมาอาศัยธรรมชาติแล้วก็กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติ We come from nature. We live in nature and we go back to nature. Kita berasal dari alam, kita hidup di dalam alam, dan kita akan kembali kepada alam.
จากน้ำคืนสู่น้ำจากลมคืนสู่ลมจากดินคืนสู่ดินจากไฟคืนสู่ไฟ From water, return to water element. From fire, return to fire element. From earth or ground, return to earth element. From wind, return to wind element. Dari unsur air kembali ke unsur air. Dari unsur api kembali ke unsur api. Dari unsur tanah kembali ke unsur tanah. Dan dari unsur udara atau angin kembali ke unsur angin atau udara. นั่นคือความโง่ของเราที่มาหลงเพียงแค่ธาตุทั้งสี่ That is our is all because of our ignorance that we fall into the illusion of these four elements. Semua karena ketidaktahuan kita terjebak di dalam ilusi dari keempat unsur tersebut. เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วควรแล้วหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามาอาศัย When we know the truth, should we still attach to what we use now? Ketika kita mengetahui tentang kebenaran, apakah kita harus melekat kepada apa yang ada di kita saat ini? สงสารตัวเองกันบ้างไหม Do you pity of yourself? Kita membodohi diri kita sendiri. ที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้ไม่มีคำว่าจบสิ้น That we have to go through endless of cycle of birth and death. Yang harus kita tuju adalah kita mengakhiri siklus dari kelahiran dan kematian ini. พระพุทธเจ้าบอกว่าผืนแผ่นดินในโลกใบนี้ไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อน Buddha said that every inch of the land in the world, there's no any space that we not die. Buddha mengatakan setiap inci dari permukaan dari setiap permukaan yang ada di bumi ini kita punya peluang untuk mati atau meninggal di setiap inci tersebut. เพียงแค่เอาเข็มเล่มเดียวนะปลายเข็มจิ้มไปทั่วทั้งผืนโลกใบนี้พระเจ้าบอกว่าที่ตรงไหนที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลย Even we use the head of the pin to pin down anywhere in the world, there's no any space that there's no death before, no that we not be there and die before. Oke. Diumpamakan kalau kita meletakkan jepit rambut kita di setiap inci dari muka bumi ini, kita susun semua di semua bumi tersebut. Seperti itulah tidak ada titik di permukaan bumi ini di mana kita belum pernah mati di lokasi tersebut. Ya, jadi diumpamakan pin rambut itu tadi. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? Silakan. I come from emptiness in the first place. Why did I get born? Why? Why did I get born? Why? Why did I get born at the first time I came from emptiness? ถ้าเราทุกคนนะคะมาจากความว่างแล้วเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงในโลกนี้ จิตเดิมจิตแท้เป็นจิตที่ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนอยู่แล้ว The origin of Citta is the
contain non-selves. Tadi ditanyakan kalau kita berasal dari kekosongan, kenapa kita bisa dilahirkan? Begitu pertanyaan. Kalau kita berasal dari kekosongan, kenapa kita bisa dari sunya ya? Kenapa kita bisa dilahirkan? Longpo menjawab bahwa original dari cita itu adalah tidak mengandung apapun juga. Bentuk asli dari cita itu, asal dari cita tersebut adalah tidak mengandung sesuatu apapun. Cita itu, pikiran sejati itu tidak mengandung apapun. Ananจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว Original citta is very pure citta. Pikiran sejati atau energi sejati atau cita itu sendiri adalah sesuatu yang sangat original, murni. แต่ที่จิตนี้ต้องมาเกิดเพราะว่ามาหลงขันธ์ห้าว่าเป็นของจิต The only reason that citta born into this world because this citta get eluded by Panchakanda. Satu-satunya alasan kenapa cita ini bisa terlahir di dunia ini karena terilusi oleh Pancakanda. ดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้มาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าแล้วก็มาทำลายธาตุรู้ซึ่งเป็นเกราะบังจิตไม่เห็นความจริง So a Buddha suggests to destroy Panchakanda and destroy the knower in the self. So knower, the observer in ourself. ใช้คำว่าโซก็ได้ So ค่ะขออีกรอบค่ะหลวงพ่อ คือวิญญาณคือโซเนี่ยในความหมายของเขาใช่ไหม ตั้งแต่แรกค่ะมโนวิญญาณ พระพุทธเจ้าบอกให้ทำลายอะไรนะคะ ธาตุรู้ ก็คือมโนวิญญาณ มโนวิญญาณหรือว่าโซBuddha suggests to destroy the soul, or the soul, understand? Soul. Mano vinyana. Jadi Buddha menganjurkan untuk menghancurkan dari batin atau jiwa atau kesadaran batin. Mano vinyana. Mano vinyana. เมื่อจิตไม่มีมโนวิญญาณแล้วจิตตัวนี้ก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ When this citta not contain mano vinyana, this citta is pure, is return to its origin. Ketika kita menghancurkan mano winyana ini, maka cita kita akan kembali ke bentuk asalnya, bentuk murninya. อันนั้นสาเหตุที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมาเกิดก็เพราะอาศัยมโนวิญญาณห่อหุ้มจิตไปเกิดทุกภพทุกชาติ The reason that all the humans and animals born into this world because citta cover with mano vinyana, and this mano vinyana is the cause of rebirth, reborn again in this world. Sebab dari semua manusia dan hewan terlahir di dunia ini, semua makhluk terlahir di dunia ini, karena adalah citanya atau cita aslinya tertutupi oleh mano winyana, dan itulah yang menyebabkan kelahiran dan kematian kembali.
เมื่อจิตไม่มีมโนวิญญาณเป็นตัวนำพาแล้วจิตนั้นก็ไม่สามารถจะไปก่อภพก่อภูมิใดๆได้เลย When Citta not covered by Mano Vijnana, it's gonna end the cycle of birth and death. Ketika cita tidak lagi tertutupi oleh manowinyana, maka ini akan dapat mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. นั่นจิตคือธรรมชาติแท้ซึ่งไม่เคยเกิดเคยดับไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตาย So Citta is just like the true nature or the truth that never die and never born. Jadi cita itu sendiri adalah seperti kebenaran alami yang tidak pernah terlahirkan atau tidak pernah terbentuk. เมื่อดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้วจิตนั้นก็ยังทรงอยู่ไม่ได้ดับหรือหายไปไหนเลยแต่เพียงแค่ไม่ลงมาเกิดเท่านั้นเอง When let go of attachment of Panchakanda, Citta is still there because Citta is eternal, is eternal, is immortal, is not die or not born. Ketika kita melepaskan pancakanda dari cita, ketika tidak melekat lagi pancaskanda ini kepada cita, cita ini sendiri tidak mengalami kematian karena sifatnya yang abadi, yang kekal. ดังนั้นการตายของพระอรหันต์จึงเป็นการแค่ดับขันธ์แต่จิตไม่ดับ The death of Arahat is that they let go of attachment in Panchakanda. When Panchakanda die, that is only Citta. Para arahat, pada saat arahat mengalami proses kematian, yang mati itu, yang dilepaskan itu adalah pancakandanya, kemelekatan dari pancakanda di cita tersebut yang dilepaskan. Tetapi citanya sendiri tidak mengalami kematian, tetap ada, abadi. เพราะฉะนั้น เราอย่ากลัวความตายที่เราไม่ได้ตาย So please not fear the death. Jadi janganlah takut akan kematian. ที่เราไม่ได้ตาย That we not truly die. Karena sebenarnya kita tidak meninggal, dalam pengertian sebenarnya kita tidak mengalami kematian. สิ่งที่เราควรจะกลัวก็คือกลัวการเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายตากล่ะ We should fear birth or reborn. Should fear that we have to reborn again. That we have to enter the cycle of suffering. Yang kita harus takuti adalah kita memasuki siklus kelahiran. Karena begitu kita memasuki siklus kelahiran, kita akan memasuki lagi siklus dari penderitaan. ฉะนั้นจงเร่งฝึกฝนเพื่อให้เข้าไปรู้ความจริงสุดท้ายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางความจริงให้เป็นความจริงเสีย So please hurry up and learn about the truth, and at the end put down the truth, so we become the truth. Jadi marilah kita segera mempelajari kebenaran, kemudian terakhir kita letakkan kebenaran itu sendiri sehingga kitanya sendiri menjadi kebenaran. ถ้าสี่ขันธ์ห้าก็จริงจิตก็จริง Four elements is real, Panchakanda is real, Citta is real. 4 elemen adalah nyata, pancakanda adalah nyata, citta adalah nyata. ถ้าสี่ขันธ์ห้าเป็นความจริงที่เกิดดับแต่จิตนั้นเป็นความจริงที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับ Panchakanda is the truth. Is the truth that can be dying.
four elements also is the truth that can be die, but citta is the truth that cannot die. Pancakanda adalah kebenaran yang bisa mengalami kematian. Keempat elemen adalah kenyataan, kebenaran yang bisa mengalami kematian juga. Tetapi cita adalah kebenaran atau kenyataan yang tidak bisa mengalami kematian. ฉะนั้นจงรู้ความจริงเถิดว่าเราคือผู้ไม่มีอะไรเลย So please know that we are the one who come with nothing. We are nothing. Jadi sadarilah kita yang datang dari ketiadaan, dari sunya, ya, kekosongan. Kita adalah sunya atau kosong itu sendiri. นั้นถามว่าจิตมีไหมมีแต่มันไม่มีเพราะจิตไม่ใช่จิตตามที่เราเรียกกัน Is there any citta? Yes, there is citta, but also there's no citta like we can call, we can say. Apakah ada cita? Cita itu ada, tapi cita itu juga tidak ada yang bukan dalam pengertian yang bisa kita sebutkan namanya. Jadi bukan dalam wujud yang kita bisa sebut, yang bisa kita beri nama. Jadi ada tapi bukan sesuatu yang bisa kita beri nama. เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เราไม่สามารถจะเรียกเขาว่าจิตเพราะถ้าเรียกว่าจิตนั่นยังหมายว่าเป็นจิตอยู่ Okay. When citta is very pure, we cannot call citta anymore because if we can call it, it's not true citta. Ketika cita dalam bentuk yang paling murni, kita tidak bisa menamakannya cita lagi. Karena kalau kita masih bisa menamakannya cita, dia bukan cita. นั่นคือจิตนั่นคือเราอย่างแท้จริง That is true citta, is our true self. Cita yang sebenarnya adalah diri kita yang sebenarnya. ดังนั้นระหว่างที่เรายังไม่ตายจงทำความเข้าใจสิ่งที่จิตมาอาศัยเท่านั้น While we still living in this world, please understand and observe what citta live in. Kenapa kita masih hidup di dunia ini? Amatilah bagaimana cita hidup di dalam diri kita. Perhatikanlah, pelajari. ขันธ์ห้าคือบ้านของจิต Panchakanda is the house of citta. Pancakanda adalah rumah dari cita. เมื่อเรามีบ้านอยู่เราก็ต้องดูแลรักษาบ้านทำความสะอาดบ้านให้บ้านสะอาด When we still have our house, we have to clean this house. We have to take care of this house. Ketika kita masih memiliki rumah ini, kita harus membersihkan rumah ini, kita harus merawat rumah ini. นั้นเราต้องคอยซ่อมแซมบ้านให้มีความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งาน We have to always fix and take care of this house, so this house stays strong. Kita harus selalu memperbaiki dan merawat rumah ini supaya rumah ini tetap kuat.
เรามีกายเรามีใจเราก็ต้องคอยดูแลร่างกายและใจของเราให้คงสภาพพร้อมใช้เสมอ When we have our body and our mind, we have to take care this body and the mind to be always strong. Ketika kita masih memiliki tubuh dan pikiran ini, kita harus selalu merawat dan menjaga tubuh dan pikiran kita supaya tubuh dan pikiran ini selalu kuat. การดูแลร่างกายก็คือเรารับประทานอาหารและทำความสะอาดร่างกาย To take care of the body is we eat the food and also we bath, we clean our body. Merawat tubuh kita adalah kita selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga kita selalu membersihkan tubuh kita. ใจของเราก็ต้องคอยดูแลล้างใจให้สะอาดและทำใจของเราให้มีกำลังด้วยการฝึกฝนสติสมาธิปัญญา We have to take care of our mind, cleanse our mind to it always be strong and ready to face any circumstance. Merawat dan menjaga pikiran kita adalah kita harus menjaga kemurnian kebersihan dari pikiran kita sehingga kita siap menghadapi segala bentuk kondisi yang akan terjadi. การฝึกสติสมาธิปัญญาก็คือการที่เราเอาสติสมาธิปัญญามาล้างกายล้างใจของเราให้สะอาด The practice of sati, samadhi and panya is the real practice is we use sati, samadhi and panya to cleanse or to take care our body and our mind. Menggunakan sati, samadhi dan panya adalah bagaimana cara kita menggunakan sati, samadhi dan panya tersebut untuk merawat, menjaga tubuh dan pikiran kita. เมื่อบ้านของจิตเสื่อมสลายไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้เราก็ทิ้งบ้านหลังนี้เสียเพื่อไปสู่แดนพระนิพพาน When the house of citta get destroyed, so we return to nothing. Ketika rumah dari cita tersebut hancur, maka kita akan kembali ke kondisi ketiadaan, tanpa kesunyataan. เพราะเรามีบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็คือนิพพาน Because we already have our eternal home, that is Nirvana. Karena kita akan kembali ke rumah abadi kita, ke rumah kita yang kekal, yang disebut dengan Nibbana. บ้านที่ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ้านที่ไม่ต้องเสียค่าไฟบ้านที่ไม่ต้องรักษาเป็นบ้านที่ไม่ต้องดูแลรักษาอะไร The eternal home, we don't need to fix it. The eternal home, we don't need to take care of it. The eternal home is forever. Rumah abadi Nibbana tersebut adalah rumah abadi kita yang tidak perlu kita rawat, tidak kita perlu perbaiki, dan di sanalah kita akan berada selamanya. นั่นจึงเป็นบ้านที่บรมสุขจึงเรียกว่านิพพานะ Eternal home that contain eternal happiness called Nirvana. Rumah abadi yang memiliki atau mempunyai kebahagiaan abadi yang disebut dengan Nibbana. จิตดวงนี้จะไม่ลงมาเกิดอีกแม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ This citta that reach Nirvana
will not reborn in the cycle of birth and death ever again. Even this world have changed, have up and down. It won't come down here ever again. Dengan berada di dalam kondisi nibbana, maka kita tidak akan memasuki lagi siklus kematian dan kehidupan. Bahkan ketika dunia ini berubah, naik maupun turun, kita tidak akan masuk lagi ke dalam siklus kelahiran dan kematian. จิตของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตและจิตของพระอรหันตสาวกของท่านทั้งหลายจิตพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังอยู่ที่นิพพาน Or Citta of Arahat, Buddha or Pacceka Buddha is still be in eternal home, which is called Nirvana. Cita dari para arahat, Buddha, Pacceka Buddha, itu selalu berada di dalam rumah yang abadi tersebut, yang disebut dengan Nibbana tersebut. แม้แต่จิตของพวกเราถ้าหากว่าเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็จะอยู่ที่เดียวกับของพระเจ้าจิตนั้นจึงรวมเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน Even our citta that we have right now, if we return and merge back with a citta of Buddha in Nirvana, it will be their nature or eternal citta that is there in Nirvana. Bahkan cita yang kita miliki saat ini, ketika kita bisa mencapai nibbana, maka cita tersebut akan menjadi satu dengan cita dari para Buddha dan arahat yang ada di sana, di nibbana tersebut maksudnya. นั้นคำว่าพระอรหันต์จริงๆแล้วท่านก็ไม่ใช่พระอรหันต์ So Arahat is not Arahat that we understand. Jadi arahat adalah bukan arahat seperti yang kita pahami selama ini. เพราะโลกนี้มีเพียงแค่ธาตุสี่และธาตุสี่จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากธาตุสี่ Because in this world create from four elements, it's contain only four elements. Is none others than four elements. Karena di dunia yang terbentuk dari keempat unsur ini tidak ada hal lain selain bagian dari keempat unsur yang menciptakannya tersebut. แล้วธาตุสี่ก็ไม่ได้เป็นธาตุสี่อย่างที่เราเรียกกัน And four elements is not four elements that we understand and we can call. Dan keempat elemen tersebut bukanlah keempat elemen yang kita bisa mengerti, yang kita sebut tersebut. นั้นอย่าได้หมายว่าเราเป็นอะไรและอย่าได้หมายว่าใครเป็นอะไร So we are nothing and nobody is anything. Jadi kita bukanlah apa-apa atau bukanlah siapa-siapa dan bukanlah sesuatu yang bisa kita sebut sesuatu. เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นและเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็น Because we are not who we are and others is not like others that we know. Karena kita bukanlah kita dan yang lain bukanlah yang lain seperti yang kita kenal atau yang kita sebut.
นั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า That is the teaching of Buddha. Inilah ajaran dari Buddha. โอเคหมดเวลาแล้ว Okay, we will end the session today. 3 ทุ่มแล้ว Oke, jadi demikianlah sesi kita malam hari ini.